নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে আমি ইন্দ্রাণী। আজকে সারা দেশের নজর রয়েছে 5 রাজ্যের ফলাফলের দিকে, অর্থাৎ কি হতে চলেছে 5 রাজ্যে। উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, মণিপুর, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাবে ঠিক কি হতে চলেছে তা তো সময় বলবে। তবে যেটা হচ্ছে মূল ফোকাসে অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুতে তা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ। সেমিফাইনালে লড়াই বিজেপির জন্য কি হতে চলেছে, উত্তরপ্রদেশের কুর্সিতে কে বসতে চলেছে, সে সব দিকে আমাদের নজর থাকবে। ইতিমধ্যে গণনা শুরু হয়ে গেছে, সেখানকার সামগ্রিক চিত্রটা জানবো। আমাদের সঙ্গে ফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিनिधि मनीष तिवारी। मनीष जी, 5 राज्यों में हालांकि नतीजे आने हैं, पर अगर हम देखें तो हमारा फोकस है मेन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्या दिख रहा है उत्तर प्रदेश में जो इतने दिन से इलेक्शन हुआ है, उसके बाद जो आज नतीजे आने वाले हैं, क्या राय देने वाली उत्तर प्रदेश के लोग, क्या लग रहा है वैसे? जी, अगर जिस प्रकार से देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के जो है नतीजे सामने आएंगे। करीब 8 बजे के आसपास जो है काउंटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले बैलेट पेपर की जो है काउंटिंग की जा रही है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से बैलेट के पेपर की करीब आधे घंटे से ऊपर जो है उसकी काउंटिंग होगी, उसके आधार पर जो है नतीजे रुझान कहा जाए तो शुरुआती दौर में रुझान सामने आने लगेंगे। हालांकि कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मीडिया का जो एग्जिट पोल आया था वो बीजेपी के पक्ष में आया था, लेकिन दावा जो है समाजवादी पार्टी अभी भी कर रही है। उनका ये कहना है कि हमारी ही विजय होगी। और जिस प्रकार से दोनों ही दल जो है आमने सामने बहुत ही मजबूती से चुनाव उनके द्वारा लड़ा गया, और जिस प्रकार से काफी मामले ऐसे भी आए कि ईवीएम मशीन को लेकर के जो है बिना समाजवादी पार्टी को जानकारी दिए हुए ईवीएम मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को लेकर के भी काफी आक्रोश देखा गया, जिसको लेकर के जो है हर काउंटिंग जहां जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर काफी संख्या में जो है समाजवादी पार्टी और अन्य दल के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। किसी प्रकार की कोई भी जो है बेईमानी न की जा सके, या किसी प्रकार की कोई जो एक दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर सकती, तो इसको लेकर के काफी सतर्क है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अब ये देखना है जिस प्रकार से जो है शुरुआती दौर के जो रुझान होंगे, अभी करीब 5 ही मिनट हुए हैं, 5 मिनट के बाद जो है रुझान सामने आने लगेंगे, और करीब ये माना जा सकता है कि करीब 12-1 बजे के आसपास कुछ नतीजे भी सामने आ सकते हैं। जी बताइए। मनीष जी, अभी तक रुझान सामने नहीं आए हैं, कुछ समय के बाद रुझान भी सामने आने लगेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य और बीजेपी का सेमीफाइनल का लड़ाई कह सकते हैं। और अगर हम देखें इस बारे में तो एग्जिट पोल योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सा आगे रख रही थी, तो क्या चहल पहल दिख रही है बीजेपी कार्यकर्ता में, क्या दिख रही है उत्तर प्रदेश में? जी, अभी तक अगर उत्साह की बात की जाए तो सुबह करीब 8 बजे से काउंटिंग जरूर चालू हो गई है, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उनके जो मंत्रीगण हो, किसी के प्रकार से कोई भी बयान अब तक सामने नहीं आया है। सभी लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि आज का नतीजे का रुझान किस तरफ शुरुआत करेगा। हालांकि कह सकते हैं कि अगर उत्साह को देखा जाए तो अभी तक जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने भी ये बयान दिया था मीडिया के सामने कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई मिठाई को लेकर के जो है किसी प्रकार का जो है अभी ऑर्डर नहीं किया है, और उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि हम जरूर मिठाई खिलाएंगे। उन्होंने इतना विश्वास जताया था कि हाँ, उत्तर प्रदेश में जो है हमारी जीत होगी। तो अब जिस प्रकार के कल तक जरूर दावे सब सुनने को मिले, लेकिन आज अगर सुबह के वक्त से जब से काउंटिंग चालू हुई है तो किसी प्रकार का अभी तक न भारतीय जनता पार्टी ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। हालांकि सारी मीडिया जो है हर जगह पर मौजूद है और हर नतीजे का इंतजार कर रही है कि अब ये देखना होगा कि रुझान किस तरफ रुख करेगा, तो उसके बाद जो है मालूम हो सकेगा कि जब नतीजे आने लगेंगे तब हालांकि समझ में आ सकेगा कि किस प्रकार से जो है जो एग्जिट पोल जो मीडिया के द्वारा दिखाया गया है वो उसमें कितनी सत्यता है, और भी कई कारण रहे जिस प्रकार से मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिखाया। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं रही। उनका ये कहना रहा कि इससे पहले भी 5 एग्जिट पोल 5 राज्यों के दिखाए गए, तो जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत दिखाई जा रही थी, लेकिन वो एग्जिट पोल गलत साबित हुए। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर अभी भी विश्वास है कि जो भी एग्जिट पोल मीडिया के द्वारा दिखाए गए हैं वो गलत साबित होंगे, और आज जब काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, नतीजे जो है उनके पक्ष में जाएंगे। जी
मनीष जी, जाहिर सी बात है आज नजर रहेगी करहल और गोरखपुर की तरफ। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ और करहल से अखिलेश यादव, दोनों ने अपनी सेफ सीट चुनी है। आज नजर वो 2 सीटों की तरफ भी। जी बिल्कुल, अगर करहल की बात की जाए तो करहल पे जो है हालांकि सभी लोग ये मान कर चल रहे हैं कि वहां पर जो है अखिलेश यादव की काफी वोटों की संख्या, अगर कहा जाए काफी वोटों से वो विजयी होंगे। उसी प्रकार से अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जाए तो वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब नतीजे आने के बाद पूरी सारी चीजें जो है क्लियर होंगी। हालांकि जिस प्रकार से एक विश्वास जो है अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरूर देखने को मिला है और दावा जो है समाजवादी पार्टी भी कर रही है। अब ये देखना होगा कि ये रुझान और नतीजे किस रूप में जो है सामने देखने को मिलेंगे। जी मनीष जी, अगर हम देखें तो अगर 2017 में जहां मोदी लहर आया था, उसके बाद 5 साल बीत गया और इस साल का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों में थोड़ी नाराजगी, थोड़ी योगी को लेके थोड़ी खामियां तो नजर आई है। ग्राउंड की क्या मान रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से अगर बेरोजगारी की बात की जाए और महंगाई को लेकर के, और सबसे बड़ी चीज रही आपका किसान आंदोलन और साथ ही साथ कोरोना काल जो जिसमें काफी लोगों की जो है मौत हुई, ये सब आक्रोश यूपी की जनता के अंदर देखने को मिला। इसी बिना पर ये देखा जा रहा था कि शुरुआती दौर से अखिलेश यादव के जो जनसभाएं हो रही थी या रैलियां हो रही थी, काफी संख्या में लोग वहां पर उमड़ रहे थे और उनके अंदर काफी चीजें देखने को मिल रही थी। इसी को एक शुरुआती दौर में ये देखने को मिल रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है काफी मजबूती से जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई दिख रही। तो कह सकते हैं कि अगर ये लड़ाई जो है, अगर 1 महीने के चुनाव प्रचार के दौरान जो देखने को मिला, तो उससे ये जरूर जाहिर हो रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूती से टक्कर दे रही है। तो कह सकते हैं बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, वो लड़ाई से काफी दूर दिख रही थी। केवल लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो दावे शुरुआती दौर से रहे और जो रैलियां जो है, रैलियों में समाजवादी पार्टी में भी लोग काफी संख्या में देखने को मिल रहे थे, और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए तो उनके जो केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वो भी उनके द्वारा भी काफी रैलियां की गई। हालांकि वहाँ देखा जाए ये भी देखने को मिला कि जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी काफी रैलियां उत्तर प्रदेश में रही। उन्होंने देखा, ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी पूरी तरीके से पूरा जोर लगाया है कि किसी प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है दोबारा उत्तर प्रदेश में रिपीट हो। तो ये सब चीजें जो है सामने आई हैं और दोनों ही पार्टियां अपने दावे कर रही हैं। और शुरुआती कहा जाए कि दमखम की बात की जाए तो शुरुआती दौर में जरूर कह सकते हैं कि दंगों की बात हुई, हिजाब की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ पाकिस्तान की बात हुई, जिन्ना की बात हुई। वहीं पर अगर अखिलेश यादव का अगर रैलियों में प्रचार उनका सिर्फ रोजगार और लोगों की मदद करने की बात की गई, तो कह सकते हैं कि बेरोजगार जो लोग हैं तो उनको रोजगार देने को लेकर के और अन्य प्रकार के दावे पेश किए। किसानों के लिए बिजली मुफ्त की जाएगी, 300 यूनिट तक बिजली जो है घरेलू बिजली को माफ किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तरफ से दावे पेश किए हैं। अब यही देखना है कि मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिखाया है वो किस तरफ रुख करता है और किस तरफ से जो है नतीजे सामने आते हैं। जी शुक्रिया, आप नजर रखिए, बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। कथा बोलছিলাম আমাদের প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারির সঙ্গে। এবং উত্তরপ্রদেশে এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া যাচ্ছে, 6টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। উত্তরপ্রদেশে 6টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি, অর্থাৎ যে গণনা শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই, তার প্রথম যে আপডেট পাওয়া যাচ্ছে সেখানে উত্তরপ্রদেশে 6টি আসনে বিজেপি এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে বলে জানতে পারা যাচ্ছে। তবে এখন অনেকটা সময় বাকি রয়েছে, তা স্পষ্ট হতে যদি চলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা সময় পরই বোঝা যাবে ঠিক কি হতে চলেছে উত্তরপ্রদেশে। তবে যদি বুথ ফেরত সমীক্ষার দিকে নজর রাখি, সেখানে কিন্তু যোগীকে এগিয়ে রাখা হয়েছিল। তবে এখনো কিন্তু আশা ছাড়েনি অখিলেশ যাদব। তাদেরও কিন্তু নজর রয়েছে উত্তরপ্রদেশের এই গোটা গণনার দিকে। 2017 সাল উত্তরপ্রদেশে ভোট পর্ব শেষ হওয়ার পরে একটি বড় অংশ দেখা গিয়েছিল যে বিজেপির দিকে চলে গিয়েছিল এবং সেই 2017 সালে ফলাফল যেটা বলেছিল তা কিন্তু একেবারে
বিজেপির জন্য সদর্থক ছিল। তবে 5 বছরে গঙ্গা, যমুনা, গোমতী, সরযূ নদী দিয়ে জল বয়ে গিয়েছে অনেক। এই মুহূর্তে যেটা জানা যাচ্ছে যে উত্তরপ্রদেশে 15টি আসনে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে, 8টি আসনে সমাজবাদী পার্টি অর্থাৎ এসপি 8টি আসনে এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আরো একবার জানাবো যে আপডেট এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশে 15টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি, 8টি আসনে এসপি এগিয়ে রয়েছে বলে জানতে পারা যাচ্ছে। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ উত্তরপ্রদেশের ফলাফল, কারণ 2024 ঠিক 24 লোকসভা নির্বাচনে ঠিক কি হতে চলেছে সেই কিছুটা দিক নির্ণয় করবে উত্তরপ্রদেশের এই ফলাফল, এবং এখান থেকেই বিজেপির সেমিফাইনালের লড়াই, সেমিফাইনালের খেলা কিন্তু বলা যেতেই পারে। সেক্ষেত্রে ঠিক কি হতে চলেছে তা যত সময় এগোবে সেই ছবিটা কিন্তু কার্যত স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করবে। তবে এখনো পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে যেটা দেখা যাচ্ছে যে উত্তরপ্রদেশের বিজেপির রাজনৈতিক দল এবং কর্মী সমর্থকদের মধ্যে কিন্তু এখনো সেভাবে উৎসাহ চোখে পড়ছে না, এবং তারা কিন্তু যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে চলেছে। তবে যেটা জানাবো, উত্তরপ্রদেশে 15টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি, 8টি আসনে সমাজবাদী পার্টি এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে। এবারের বিধানসভা ভোটে পদ্ম শিবিরে প্রচারে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি সমানভাবে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নাম। টানা দ্বিতীয়বার লখনৌয়ে কুর্সি দখল করতে পারলে ভবিষ্যতে তিনি অনেকটাই প্রাধান্য পাবেন জাতীয় রাজনীতিতে, এমনটাই কিন্তু মনে করা হচ্ছে রাজনৈতিক মহলের পক্ষ থেকে। এই মুহূর্তে জানা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের 17টি আসনে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। ব্যালট পেপারে শুরু হয়ে গেছে গণনা, এবং সেই মতোই কিন্তু 17টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি বলে জানতে পারা যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত 17টি আসনে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। অবশ্যই উত্তরপ্রদেশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত রাজ্য আছে সেদিকেও আমরা সেই আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আমরা দেখেছিলাম যে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর বুথ ফেরত সমীক্ষায় প্রায় সমস্ত সংস্থা উত্তরপ্রদেশে যোগীকে এগিয়ে রেখেছে, যদিও এক একটি সংস্থার বিচারে প্রাপ্ত সংখ্যার আসনের সংখ্যা এক এক রকমের। যদিও বুথ ফেরত উত্তরপ্রদেশে 71টি আসনে এই মুহূর্তে জানা যাচ্ছে 71টি আসনে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে 71টি আসনে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে 71টি আসনে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। বিস্তারিত কথা বলবো, ফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি দিব্যেন্দু ঘোষ। দিব্যেন্দু, এই মুহূর্তে যেটা জানা যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যে 71টি আসনে বিজেপি এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে, এবং যদি আমরা উত্তরপ্রদেশের দিকে নজর রাখি তা হচ্ছে বিজেপির জন্য সেমিফাইনাল। হ্যাঁ দেখো, উত্তরপ্রদেশই তো সব থেকে একটা যেটা বলা হয় যে উত্তরপ্রদেশ জিততে পারলে মানে লোকসভা ভোটে অনেকটা এগিয়ে থাকা যায়, এবং যে কারণে কিন্তু 2024-এর যে লোকসভা ভোট, তার আগে 2022-এর যে ভোট, উত্তরপ্রদেশের ভোট, সেখানটাকে সেমিফাইনাল বলা হচ্ছে। যদিও সেটা কতটা যুক্তিসঙ্গত সেটা পরের বিষয়। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার যে উত্তরপ্রদেশে যে গত 25 বছর ধরে মানে প্রতি 5 বছর অন্তর যে কোন একটিমাত্র রাজনৈতিক দল যে দুবার করে সরকার করেছে, এটা হয়নি। তো সেটা যদি হয় তাহলে সেই ঐতিহ্য বা সেই ধারা যদি বজায় থাকে, তাহলে 2017-এর পরে এই যে বিধানসভার ভোট, সেখানে কিন্তু যোগী বিজেপি কিন্তু ক্ষমতায় থাকার কথা নয়। এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে। সেটা হলো যে মানে যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া খুব একটা নেই। কারণ হচ্ছে তারা 5 বছর ক্ষমতায়। যদিও 2017-তে সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেস তারা জোট করেছিল, কিন্তু সেখানে তারা একদম ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল। এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে এবারের ভোটে কংগ্রেস এবং বিএসপি অর্থাৎ বহুজন সমাজ পার্টি আর মায়াবতী বিএসপি তারা খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়, যে কারণে কিন্তু বিজেপির পক্ষে কিছুটা হলেও সমস্যা হতে পারে। এবং তার সঙ্গে করোনার সময়কাল, সেই সময়ে বহু ঘটনা এবং এই কৃষি মানে বিজেপি সরকারের, কেন্দ্রীয় সরকারের যে মানে কৃষি বিতর্কিত কৃষি আইন, কৃষি বিল, তার প্রতিবাদে
গোটা দেশ জুড়ে যে কৃষক আন্দোলন এবং তারপরে বাধ্য হয়ে সেই বিল প্রত্যাহার করে নেওয়া, এই বিষয় দুটো অর্থাৎ করোনার সময় গোটা রাজ্যে যে কর্মসংস্থান, গোটা রাজ্যে কোভিডের যে গঙ্গাতে কোভিডের লাশ ভাসিয়ে দেওয়া সেই অভিযোগ এবং তার সঙ্গে এই কৃষক আন্দোলন, এই যে ফ্যাক্টর গুলো কিন্তু এবারের ভোটে একটা বড় অংশে বড়ভাবে কাজ করতে পারে যেটা মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে 2017 যে ভোট, সেই ভোটে উত্তরপ্রদেশের যে পশ্চিমাঞ্চল, যেটাকে বলা হয় যে যাদবগড়, অর্থাৎ যেখানে সমাজবাদী পার্টি এর মতো দলের একটা নিরঙ্কুশ আধিপত্য আছে, কিন্তু সেখানেও কিন্তু থাবা বসিয়েছিল বিজেপি। এবং প্রথম দফার যে ভোট এবছর উত্তরপ্রদেশে আমরা দেখেছি, অর্থাৎ 58টা আসনের মধ্যে 2017-তে 53টা জিতেছিল বিজেপি। এবং সেখানে যদি এই ফলটা যদি ধরে রাখতে পারে, অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চলে যে 2017-র আধিপত্য যদি বিজেপি ধরে রাখতে পারে, তাহলে বিজেপির পক্ষে জেতাটা খুব একটা কঠিন হবে না। কিন্তু বিজেপি যে দুটো তাস খেলেছে, যে গোটা রাজ্য থেকে মাফিয়া রাজের অবসান ঘটানো, মাফিয়া রাজটাকে করে দেওয়া, এবং তার সাথে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে মানে অযাদব এবং যে ব্রাহ্মণ, ঠাকুর, বেদিয়া, কিছু উচ্চবর্ণ মিলিয়ে এদের মধ্যে একটা প্রভাব বিস্তার করা যে আমরা ক্ষমতায় এলে বিনা পয়সায় সবজি দেবো, বিনা পয়সায় আনাজ দেবো। অর্থাৎ রুটি রুজির প্রশ্নে কোথাও একটা দিন আনা দিন খাওয়ার যে প্রশ্নটা, সেই প্রশ্নটাকে বড় করে ধরেছিল এই যোগী সরকার, অর্থাৎ বিজেপি। তারা একটা প্রচারে অস্ত্র করেছিল। তো সেইটা কতটা কাজ করবে সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল এবং অবধ অর্থাৎ অযোধ্যা, এই যে এলাকা, মূলত এই যে 3টি এলাকা, সেই 3টে এলাকাতে 2017-র যে আধিপত্য সেটা থাকবে না বলেই মত কিন্তু অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। কারণ যে প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়েছে, যেভাবে গোটা দেশের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলেছে, এবং তার সঙ্গে যে মানে একটা মোদি হাওয়া, একটা বিজেপির পালে হাওয়া, এই যেটা ছিল সেটা কিন্তু অনেকটা বদলেছে। তো সেই ফ্যাক্টর গুলো কাজ করছে। কারণ পশ্চিমাঞ্চলে যদি বিজেপি ভালো ফল করতে পারে, তাহলে বিজেপি ক্ষমতা আসতে কোনো একটা অসুবিধা নেই। কিন্তু এবং বাকি রাজ্যের ক্ষেত্রেও যে উত্তরাখণ্ড, মণিপুর, গোয়া, এই পাঞ্জাব, এই জায়গা তো আলাদা আলাদা সমীকরণ কাজ করছে। এবং যত সময় এগোবে সেই ছবিটাই কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ধন্যবাদ দিব্যেন্দু। কথা বলছিলাম প্রতিনিধি দিব্যেন্দু ঘোষের সঙ্গে।